Anduno en embuido senya ke parabrale anor kobala pisobla anasan dunia porin Burkina Faso kane par ko se tomsen del nendenas nanta siamba Ligue islamique pour la paix tala tumde par me sol sambonti plam fe bam metal tuma ampa se tumanta sempena kanebni sanko wala ti sabisi inanto kambasa ni ministère ni singeta tombera sen dekloemba en ko ministère ni singeta la fia bo wenge am sambi si bayir télévision get bala kelar bay fan gel kap ne wotawande ne tene repo se Burkina Faso parba fan gel kapeti mim ti sayane andunu wonem buido pitisrara ni ngab sambonti parabrare parba zule se na manant parba zule yidigi wala sampa bayir télévision ge hibo ya pare de sport waka 2000 le Burkina Faso pitise tum kanga mi kam te sanen tum da ton tenga tawr sa para sika kabore wazindi nem parba singi Burkina Faso région pik la tabasowa yika setne tumda ren wana to mbase wini gam tubkele mbeda be nem po sene ni fasin tiende la biara Burkina Faso tuma wenge sin delle parba zule hidigl wenge rende nan kelem pa won kanga wini ga te senkene paraba rare parba zule sidigri sin tikte tolo ki rasmani sul smbe Burkina Faso kan l'islam soleb sambonte Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso bamraba Burkina Faso be non ne to tenga be la fi pouré ne kan fanto nutuma optala wawore nem parapsin ya kiba kitba parapsin ya kiba kitba atumda yizam ndara tulo ki urasma yopoi la petit kanon kois kone en passé ne kois mte wa poine ba wini gam ti sa en ppt krime ro para in ya kiba kita manda wana ti fangil kepe taba ye pare el para edma manda wana ti biosna envire sunoro yam leo zin zak sa poussé rino fangil kepe mde kompoine para ba wana to ambase comme la koni edna kila kame ya urbain sommet benito zinbene ne sungalo watara et to ampam venum koisa la wotone Yom nana san sobla woto Ligue islamique pour la paix sembe Burkina Faso sinyak yam ana wo parabla nimbe sinyap kiba kitba sanke ni wi marsa sinyarare ob sinyak anduni wa we visana sa point ana wo paraba yalwa on ko ya sunu wo parce que ndanta yoma na so tone yom fa ton tarsami tiati le tono de tono wo media waramba journaliste pour ça le ton fa qui min tout man bizininga wa aka tuna na ye kera zifa e yel wuso rob zu donc il dem ton tarsi ton san wo ba sakren tuna ha tuna son ki tunda ton filiamba kenyam panga tibala yam tuna burkana na ye bala fa gi mimi tuna bizininga wa ya na saram bonde yam menga expo da men wuso ni sal ha expo da cha parame ata de zulu eskatersi tisanga fo menga to wa menga wati to ifo tumna po ya sanke ne soso na mana yibu option bonti communication a la parba na pam vien mon passé pipi yi bam sinandik na kenda ninga ti bam tumda la bam zaka vim kelen tuntaba ti yineri yibun soba ya parsan nandik na kenda ninga anton yimma para nit la ninga san wata ni la fila wumtaba zaka point son sera son wa certain parfum pa makuni parba suka ya parba yobe anan pa mor kuni option bonti attestation a optum somanyinga barka relwande benedict del com la repose tonanta sen kebe pam zam saka tomda son saka pam et nan kilam pa vun kan parabarare andune pour nord ko la piso la nase wenegete parab sol sambonti plateforme mondiale des femmes entreprenantes a quoi plan fait ratetia wen mission ko bam ton to tumde to nandik bam hem pa mbumuni ngam puine pour taba bam metala pipi sur le pipi tum de la wotone ren bangati singa sibra nan to ambas kunarara ya tum sentike ya lafia bo wenge wayen ya to bigese sikra bara pabe yam yingwa nye pas ya ha adia ter mun da ter ko so la kelen tunri la sonsa bu totore venere yam kun nan paraba de to kampa be c'est carfon sin be nan kila rasula ta saba yadma an mari Madeleine Rwamba bam la wotore pipi tumna ya nan bangel la fiwa nimbuira paraba nan bangel la fiwa tension a wenge ni sikra ban wenge ni me geta kane dumna pipi tumna la denda
la tʋʋm kẽsã na n tʋma dasmã tãabã daare n pʋgra yaa exposition yãmb ne wã pagba yɩɩm na n wĩneg nin-bʋɩɩrã bãmb me sẽn tõe n maan bũmb ninga na yɩl n sõng b meng la b sõng zak rãmba n paase tõnd tara conférence de presse na n wẽne tɩ tõnd tẽngã burkina n vi bona sécurité wã problème ani covid pagba maanda n wãna na n tõoge n vɩɩm ne b tʋʋmã tõnd na n tẽngame tɩg n visite tõnd sula niyen usine n maan emballage dãmbã emballage biodégradable ne yaa piisi ya emballage ninga sẽn dat n zãb ne sachet dãmbã n lobr yaarã tɩ koms tõnd tẽngã tõnd tẽ maana formation dãmba tõnd tẽ n kõbla n peng ligri wala tõnd association am tara association bon tɩ ambassadeur de couche défavorisé du Burkina tõnd ka gũud tɩ taoor dãmbã kõ tõnd ligr ye tõnd n maan ne cotisation tõnd yãka tus piiga n ko paga deeg n maan wotone n yʋʋm tõre donc tõnd n sõngd taaba yaa ne pengre yaoor na n wa ta taoorã na n põs taoor dãmbã tɩ b sõng tõndo rende sula taoor sabla woto ne bãngẽ tɩ tʋʋmda baas tɩg rũnã yaa Jean-Pierre Gengane la wa n tʋg n yɩɩda laafɩya bao wɛɛngẽ y tõe n kẽngame tɩɩsa biis koosgo n wa yaa koosem yaa nuk tʋʋmde pagb n sɩd ningd kẽesd meng wɩsgo soɛ noe d na n wilg lame tɩ wa tʋg yɩɩd yãmb sãn dɩk so ning yɩ ku-pɛɛla waga n debd ku-pɛɛla d na n yãb lame tɩ be soɛ ne n koos tɩɩsa biise ba yɩra télévision tʋʋmdba boba b lon-gɛɛ dãmba la muskro rãmba n na n tog n pẽnegba n paam koees sẽn kẽ neb tʋʋmda nafa zu-lees sẽn be pʋgẽ beene la ba me sẽn tõe n tũnug beene n paam yõod n zãb zagse rẽnd bãngẽ tɩ sã n yaa ne tɩ na n kela koeesã yaa isa kafo sẽn zĩnd beene la Élysée kabre n na n tɩ yãg n kõdo yaa mugna toeedo kaga kɛgla n paas bũmba taaba tɩ biis nins b sẽn koors ka wa sʋka n yɩl pʋ sʋka fãa yita weoogã wa tɩ n yaa tɩ bɩ koeemse pʋg bãmba koosda lame naoor kẽed b kẽeda weoogã pʋg bãmb meng n baoodẽ wakat kẽedme ad yaa sẽn daad n leebdẽ ya weoogã bu-yool la tõnd koosda tõnd kẽnd n wʋlra saasa ninga tõnd ka tar ligd n tõe tɩ neb wʋ tɩ tõnda ye saasa ninga tõnd daadame la saasa ninga tõnd togd n yãg tõnd sã n na n daa tõnd ligda ka yɩr kobsi la pisnu ye kobsi la pisnu tõe n koa kobe naas tɩ biis la nins b sẽn koor sora nor kaano wã a yaa bũmb sẽn kõt yõodo na yɩl n tõog n paam raaga wakat kẽere yaa reng-reng taaba pʋg bãmba sẽn namsd woto wakat fãa wã ad b sõngda b zag sob n dãmba sẽn kẽed zakã zãba wɛɛngẽ baa sã n mikame tɩ b tʋʋmda pʋgẽ zu-loees beeme tõnd tõe n taa koosdame tɩ b yaa so vaase tɩ tõnd yaa rẽgdo tõnd yaa bõe tɩ tõnd da gom tɩ tõnd yaa kore na virsi yẽ fãa b gomna tõnd ka yẽ fãa tõnd yãta ka kore na vira rãmbã selge tõnd no weoogã tɩ biis koosg yaa bũmb sẽn yaa wakat bala pa be wakat fãa ye la baa ne zu-loees bãmba ad pʋg bãmba pa boogd b raood ye b sã n wa n yeta zagl tõogame mikame tɩ yaa sẽn deng n mao wẽna kelem kõ keelame neb tʋʋmda pʋse d na n tog n baasa ne loɛɛm kũune tɩ ministɛr ning sẽn geta tʋʋm bɛda tʋʋma n tɩk ne ministr Eric Buguma b rɩka loɛɛm banaase n kõ ministɛr ning sẽn geta laafɩya baoab wɛɛngẽ la b sẽn kõ yaa na n tog n del ne sũl ning sẽn geta zɩɩmã yãkd n tõog n fãag yõa tɩ boond tɩ CNTS rẽnda wĩnigame sẽn loɛɛm banaasa b sẽn kõ sũl ministre de la santé wa laafɩya ministre n deege ligda gɛɛla wĩnigame tɩ taa million pis wɛɛla a yembre ad yaa giti admã n yɩl n gɛr wõnda tɩ b n tagda olo sẽn zĩnd beene d na n tog n kelga ministr dãmba yiiba yaa Eric Buguma n paase a Shalmay Wedraogo tõnd wa kaa ne yibeooga na n kõ ministère ninga sẽn geta laafɩya yele mobile dãmbã naase yaa mobile bõolsã yiibu ne mobile bɛda yiibu a ligda yikda sẽn yɩɩd million piswɛ la a yembre la yaa kũun kõngã a kẽeda ne tẽn-kodg sora malgr wɛɛngẽ yãmb miime tɩ b na wakat buud fãa tɩ sor malgre a wata ne tẽng kẽng taoore la tẽng me kẽng taoore yaa nin-buiidã sẽn na n tar laafɩ yãmb miime tɩ sor sã n yaa sõma kẽna lebgda naana kẽna lebgda tao la sasa ningame accident rãmbã yaa wʋsgo accident ninga maanname tɩ be tɩ b sãn ka paam zɩɩm tao ninga soaba tõe n tũu ne a yõore kɩɩme tɩ
ton zorama han songo gohnera songa ton niligidi ti ton pa mobili na kon sulninga hanjeta zima yelle ton tenga kane to bon ti centre national de transfusion sanguine to vrai mobile ça un songo do menga donc ya ni suno kasanga ti daton ke len trouver pour ton songa de baraka na ton suria no ne kuna yelm nela ya lora anna slab hon kontonna le vrai min karanziti le vrai ken masa la lora nan ki tam ti ton pa man kiti centre national de transfusion sanguine par pangosoro on toron mbozim bingi ti net ha pam sampore walma ya biga ya para ndate zim na yelm pam vimde bob toron ki ta so pame en ketem vimde on toron tuma ton yiburo ti ton wakane nan de kuna la levon pousse son de barka pour ministère des infrastructures barka pour banque africaine de développement barka parce que bama yi sababu ti tonton pam kuna yibero la le bon c'est ti on a pas à tare na ti tonton pam panga que l'enquête n'imbi de la fille ren barka kun kan minig da ministère da mananta ba jameson tare tumnantar sembe soka wanda yelon kompton wato ton songba ariane ke ba kan isa loyamba kune namba ser gune ke baya ton me ba rawoto nan yikan ger kan pam pagabali ban pam mokke lananda ba ngate bokar boli nan ke kane ba me nan ken ko patar gomde ya burkina faso pagabala lobo debo abnan gomne yamba wana korbe o handen jeetati lewru tuba ko tato ɓoldu hitande ujunaji ɗi e noga goo yo ñalande teddude itanande rewɓe le adunaru nokku burkina faso ɗo golleji kewɗi waɗama fa miccitoɗe nde ñalande woɗi kibaru meɗen handen fu yo haala nde ñalande on ko kalten haala muɗum nokku fu to tawa ɗon joni oɗon joɗi ɗon kettino daramin bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam ndelle arande fuu yo haalude haala ɗum wonno kawrital mangal Allah ɓuuri mawnugol waɗugal hande ɗum wonno hande mbete le nokku palais du sport waga 2000 ndelle yo joom suudu hoorejo leydi burkina faso sikka kabouri kanko wonno joni kay ko aldi kawrital ngal sikka kabouri kam wonno ko aldi ko kolnomi ɗon ɗum ko haɓɓude ɗum wonno kawrital kile hemre e capanɗe jeego e nayoɓal wonno ko waɗini le majju ndu hano ko holnomi ɗon ɗum yo kanko wonno ko haaldi golleji ɗi hande mbete nde wuuɗi du kanko dule konngol makko imo nodda ɗum wonno yimɓe ko ɓuuri fuu tinno fa hande kamɓo ndu e nangodirde no watta fataw gunda muɓɓo yaara yesso haala ɗum du fa hande sika kabourey joom suudu hoorejo leydi meɗen kanko du imo nodda ɗum wonno burkinaɓe kamɓo ndu ummo nangodira fa hande ɗowtira ɗum wonno rewɓe e le gunda muɗum heɓa yaara yesso haala ɗon du fa handen hano ko haɓɓodi e golleji gaɗeteɗi hikka ndelle kawrital ngal waɗano wakkati nde ɗum wonno nawtilɗi kesi woodi sembe le leydi meɗen ndelle kanko joom suudu hoorejo leydi meɗen imo hollale konngol makko ke yo no woɗi sanne nawtilɗi kesi ɗi no wawi wallude rewɓe kamɓe heɓa wallito le gurdam muɗum ko ɓuuri fu joni kay hano jaagu toon no mbawi ƴurgol le banggal nawtiɗi kesi ɗo ka jonka ɓe ballito kamɓe ɗo heɓa gurdam mabɓe yaara yesso e fa hande ndu e wakkati ɗum wonno tiɗuɗo gonɗon saabe naw covid 19 e tawti rafidenagu ɗum fa hande kanko du imo heddi joni kay no teddina rewɓe wonduɓe saɗɗa ndelde fa hande ni wonno ko bawɗen wiwde ko haɓɓudi e ñalande handere nde en jaran yesso joni min kalnan ɗon haala ɗum wonno ko haɓɓudi e ñalande handere nde suudu baba min jeehi min jewtido e ɗum wonno yimɓe hewɓe le yimɓe ɓen joni hano sukaɓe jangoɓe jande kempe kamɓe ɗum noɓe kokka miijo mabɓe ko haɓɓudi e nde ñalande e tawti hano debbo goto kanko du fa hande o ƴettan ɗon konngol ɓe fuu noɓe ƴetta konngol ko haɓɓudi e nde ñalande yottindinoji ni fa hande e fa hande dabreji kesi wonno koɓe jottinta suudu baba ndelle mi e kola ne biye e jahan kettinoɗe e ñalande teddude ittanade rewɓe le adunaru hano jangoɓe jande kempe kamɓo e ndu na hokka miijo muɓɓoy golle ɗen yo ɗiɗi gouvernement ne jeeyi gollude feccere rewɓe du ne jeeyi kamɓo e ndu ummade daro fa hollinake na woodi kamɓo e ndu darja le adunaru bildammini ñelande no hani ñande ñelande fini o
ɓe hani ɓe gollita ɓe holla ke ñalande yo ñalande golla debbo hana jooɗo de wiye ke golla mani e adan aadi par exemple gouvernement hande ne jooɗi wi ke quota Jean wiye ke debbo hani wala ada place o ɗo no hani golla jak keɓa place o de to wiye ke reeɓe haaje nokkunde ɗe itte ɓe wara watte ɓe golla ni ɓe heɓe hollita hoore maɓɓe kamɓe duɗo ɓe wawi gollude nga gollal gorko nga gollinga kamɓe ɓe golla ɓuure ɗum mike ko miilami debbo no wawi golli ɓuure gorko men ga wallay nde ñalande welne kam sanne wallay sabde noɓe itti nde ñalande ni ɓe kaaja ɓe kolla ko debbo du wona tagaɗo o jewɗo joƴƴinede nokkuure hono no yimɓe ɓe miilorto debbo no woori ni on ka ɓe kaaja ɓe kolla ko debbo jeeyade kamdu nanguirede noon no hani kam du teddine sanne kam donc ñalande ne walla ñalande welune kam wallay alhamdulillah ñalande ne dagi sanne lelle no hani mbatta laamuɗi ummo darano rewɓe balla ɓe jangguine ekkite golleji hadde ko watte fou saabu ne jiiya hande le tubako debbo no wawi sofagol avion debbo no wawi waɗugol boni no wawi laamagol en jii Éthiopie debbo laamake toon hikka seyo rewɓe waɗano wakkati nde egguɓe guure muɓɓo e woodi sembe nokku Burkina Faso ele pirɓe ɓe rewɓe ɓuuri hewde ndelle Absa Diallo hoorejo waldere daranide woɗore rewɓe Burkina Faso kanko kay e miijo makko nde ñalande yo rewɓe pirɓe hanni jooɗe miile ndaare ɗume ɓe jeeyi waɗanede hakkilo am o tafon ɗum won yette ke femme déplacé rewɓe dogguɓe kaya dogguɓe voilà to balawu woni o ɗuɗina woodi Wagadugu hande donc naɓe tewta tafon ko ɓe heɓa ko ñaama ɓe walla to ɓe baala e ɓiɓɓe maɓɓe naɓe yiya naɓe yaasi degom naɓe garbina ɗum fuu welami fa hande donc hakkilo men daroto e rewɓe ɓe min tewta ɓe ɗum wiyete activité génératrice de revenu ñalande handere nde wona seyo tan hani waɗe na leeɓi tawa rewɓe paami ko jeeyi waɗanede e ko hana waɗede fa gurdam muɓɓoy wattito min ka tindingol am wo sukaɓe rewɓe fulɓe jange fa hande anon du naate ley yimɓe gonga pulaku na woodi mais hande min yi tampiri men na heewi sande so fulɓe rewɓe yaltay haalay moye daroto joɗɗama ke kane rewɓe darete ley adunaru o fuu donc min miilo 8 mars o ley ɗum wona ley ko wiyete yimneji wiyete ke janjoba ɗum na wooɗi mais wona saabe ɗum tan 8 mars daroto e miccinde ɗon gilla hitande 1997 nden wonno ko fedde ONU andani ñalande jeetati tato ɓoldu hitande fa ade nden ñalande teddine e rewɓe le adunaru gasi jaren yesso fa handen joni yo haala ɗum wonno fa hande ñalande teddude ittanade rewɓe le adunaru kalten haala muɗum e fa hande le yewtere ami min jeehi min kawroyi e joom suudu batta laamu kiniɗo yigirago hakkude leydi meɗen leɗe janane Aminata Bari Kamdou no ƴetta konngol no yettina ɗum wonno ko ɓuuri fuu rewɓe bandiraɓe muɗum e ko haɓɓodi e nde ñalande ndelle en kettino kanko du ko wiyata suudu baba nejel ñalande na wooɗi sanne na leeɓi sabdu new ñalande holletene nokku wawi hollede debbo ke kañum du na nangi to dari toon na mawni na yaaji no darani debbo na darani suudu na darani galle na darani leydi ne ñalande so walano fuu tilayɓe wattanno ne faminen ɗum min heɓa min welto min anditaki adnaru fuu na andane min haala duuɓi cakkitiɗi ɗin feyi rewɓe ɓen na tampi sanne sabu rewɓe hewɓe doggi e yaltinama nokkure mumen woɓɓe du woɓɓe mumen barama na jooɗi kañum en tan e sukaɓe muɓen komin wawi haalande ɓe yoɓe tinno fa hande ɓe tinno sabu debbo ko wiyete debbo yo na anda na wawani ko tiiɗi na wawani tiiɗoromaji min tinnito sabu so neɗɗo gorum wala ɗon kañum tan e sukaɓe kay haja kana wiide gollan laabi ɗiɗi jokay gollanan hoore mum gollanan gorum heɓa sukaɓendu heɓa bilto de ko ɓettaki yo waray ko wari fu ɓetto toon walde enen yo rewɓe ɓuuri hewde majum feyi donc saabi ɗum rewɓe namin haalana rewɓe ko hani waɗede min wallitiranɓe no wawiri no minendu min wawiri wallitirde ɓe min
tindinan komin wawi tindunde min ekkitanam ɓe komin wawi ekkitanɓe nagu golleji pamari fa kam ɓoyduɓe heɓa ɓe nafitoro ɗum dudu ñamale coykoye koydu ɓe hokketen heɓa jomum jagotoɗo heɓa jaago non andi ke nagu yimɓe men fulleɓe heewa golloɓe golle juuɗe nagu sañugon nagu wonugon cabule nagu wonugon nagu dosare en minen min wowa ɗum min puldebo ka ko wowuno aran yo sippugon yo jagagon ɗum ɓurata nafudeɓe de adnaɓe ɓe wi so hunde weltoke fou non andu sona weltoɗa jokka ɗum fa heɓa nafitoɗa ɗum waɗi sona min wiyaɓe joni ko wiyata yimɓe wiyata aran puldebbo koye sa'ata ngomije puldebbo koye sonnata sona gappal puldebbo sonnata ñamaku puldebbo sonnata sabunde namin narake ɗum fuu yo haalaji ko ɓetti heddiɓe men na waɗa ɗum na nafiti minen du namin wawa wadde ɗum saabu kosam kay so muyene wiya kosam kay wala fekaten saabu nayi fe wala yimɓe mbarama yimɓe doggi fay goto doggiray nayi mum nayi wala fekaten sonugon na ɓuuri wujude sonugon na ɓuuri fenude sonugon na ɓuuri ñagagon donc neɗɗo ka hana semtirde gollan neɗɗo hana ɓurinkinade gollan gollal nga wawɗa ɓurinkinade yo nga nafatama jani toon fa hande fa jango yimɓe tinno sukaɓen janga yimɓe tinno fay mawɓe duna hani jangude saabu a yi balɗe ɗe nam yiya yimɓe na winna ko wiyete téléphone ko wiyete SMS yimɓe hewɓe na winira ɗum fulfulde so nam janga ɗum fuɓɓenam na weeli min jaka fay so neɗɗo janggay ko tubakoɓe na wawi fulfulde ɗum na wawi winnirede yimɓe famira na weeli kam sanne haje kana wiide wona école tan wona école sukaɓe tan mawɓe duna hani jangude saabu jangude o finude sukaɓe ne tinno yaare école tine yaare neɗɗo so ummoke so ɓiyum goto na juge ɓiyum goto na gendarme ɓiyum goto na avocat ɓiyum goto na homme d'affaires ɓiyum goto na weeli sanne suudu baba yo bilto toon ko haajami haalude fa hande yo du'anade suudu baba du'anade burkina fou fa hande min tampi yimɓe tampi suudu baba tampi woɓɓe meɗen feena jooɗi wawa yaade suudu baba mumen yimɓe hewɓe na ɗon mayrama yimɓe muɓɓe suusa hotude ya jootowa ɗum fuu yo nafi denago ngon fa hande yomin du'o toon Allah waddu jaam ala waɗu denago leydi nden ala suuru burkina fou ala suuru afrique fou ala suuru pulaku ala ƴettu pulaku fa to waɗe ka daasa ammiya allah gasidelle sakiraɓe ɗiki wayɓe gonno hande ñalawma o fami jottina ɗon ndelle wala fof ko heddi fam mbiya ɗon fofo moɗon rewɓe burkina e adunaru fou bourwago moɗon ndelle ko hande kay hantoken allah holluɗen jango e jamɓe cellal gasi fami keɓaci roy goɗɗum min ngal min jottina suudu baba bisimilla Sungalo Watara e Julare. kase ka ko da do ɲɔgɔn na min ye dɔnba mɛn dira duniya fantan ma ka se ka muso ka se ko yɛrɛ ta ka se ko u yɛrɛ wasa an ma wele ko wa funtani kalo tile 8 min ye 8 mars an ka jamana ma tɔ kɔfɛ ni sigi ko 164 o ɲɛnagwɛ sigira an ka jamanatigi ka muso ɲɛfɛ fanakuru bɛ ɲɛfɛ a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka taa kan min ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana bɛ yiriwala ka taa don min ye kɛyɛrɛma jɔkulu olu kɛnɛ bɛ ka se ka fili dina jɔkulu olu kɛnɛ bɛ ka se ka fili islamique olu nana ka se ka fili o bɛ se ka jɔkulu ka se k'o ka fɔ cogo min na min muso kibaradilaw ka se k'o ka fɔ ka se k'o waliɲumandɔn o kɛra kunu an fɛ faso kɔnɔ n balimaw burkina faso télévision kanubagaw ani tile a ti yɔrɔ si n bɛ ntɛnɛlu min bɛnna an ka funtɛni kalo tile 8 ma san 2021 kɔnɔna na an ka tilefɛ fori fili ni an b'a ɲɛsin sisan ka taa bɔ min ye palais de sport bi o kɛra ɲɛnɛbɛba ye an ka faso bɛɛ lajɛlen fɛ min ye an ka jamanatigi ka muso Sika Kabore a n'a jɛɲɔgɔn muso ka fara minisiri mun ta nɔ ka taa muso ka ko kunna ani gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin soba nin kɔnɔ wagati min ka se ka
miiriya sɔrɔ ka taa muso ka ko kan an fɛ faso kɔnɔna na ani duniya fantan bɛɛ lajɛlen kan an fɛ a b'a dɔn ko o ɲɛnabɔ sigira ka ɲɛsin ka taa muso ka nin yɔrɔ ta bɛna kɛ juma ye ani miiri juma la bɛna se ka muso wasa an ka jamana kɔnɔna na o sigi ko 164 o sigini filɛ duniya fantana bɛ ka donba min sigira ka taa muso ka yiriwa ko kunna o ye miiriba ye min sigira ka ɲɛsin ka taa o kan o y'a yɔrɔ k'a fɔ ko Messi ka kabore a n'a jɛɲɔgɔnmuso olu ye hakilifaliko ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fɛɛrɛ jumɛn u bɛna se ka taa ka se ka muso wasa min ye gouvernement ɲɛmɔgɔ o tun bɛ ka fara dɛmɛbagaw kan ani ayiwa dɛmɛbagaw mun bɛ o nana ka se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka donni ka se ka muso waliɲuman ka se k'o wasa an bɛ sisan ka taa an yɛrɛ sɔrɔ min ye panel komi tun b'a fɔra cogo min na donba sigira ka ɲɛsin ka taa o kan min ye Ligue islamique pour la paix olu ye ɲɔgɔn yeba sigi ka ɲɛsin ka taa o kan o ye ɲɔgɔn yeba sigi atelier tɛmɛnen ka se ka miiriya sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa kibaruya muso minnu bɛ baara kɛ o b'a dɔn k'u ka baara k'a ka gɛlɛn o ka baara ni gbaso a bɛ se ka labɔ ka se ka ɲɛnabɔ cogo di ka se ka faamuyali kɛ Benito Some ani ne yɛrɛ ti ci de o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na an ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Ka ɲɛsin ka taa duniya fantan naani bɛɛ ka jɔkulu donba min sigira ka di musow ma ɲina a san 104 dan de filɛ nin ye Burkina Faso o ma to o kɔfɛ o y'a sɔrɔ min ye diinɛ jɛkulu dɔ bɛ ko la Ligue islamique pour la paix au Faso olu ye miiriya to ka ɲɛsin ka taa kibaruya musow fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna na o bɛ se k'o bilasira cogo di o nana hakilifaliko n'o ka se k'o ka baara faamuya degun jumɛn de b'o ka baara kɔnɔna na gbaso ani kibaruya baara sen a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa. An ye baro mun kɛ ni muso ye ne ye baro mun kɛ ni muso ye o tani bɛ i n'a fɔ muso i b'a kɛ cogo di i ka baara a kana kɛ sababu ye i ka furu ma i ka furu fana kana kɛ sababu ye i ka baara ma k'a fɔ ko gaso ka bila ale fana ka gɛlɛn an tɛ se k'a fɔ ko gaso ka bila an tɛ se k'a fɔ ko baara fana ka bila donc fo cɛ ni muso olu ka se ka sigi ka fɔ o de bɛ ko caman nɔgɔya n'o sera ka sigi ka kuma ɲɛfɔ ka se ka bɛn sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ sababu ye yiriwa ye cɛ ni muso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ yiriwa ye gaso yɛrɛ ma bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la degeluba min bɛ se ka sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ muso ka kan ka to ka taama siraw kɛ baara la o b'a fɔ min ma ko mission n'o mission ninnu bɛ mɛn a bɛ kɛ sababu ye a bɛna kɛ degun ye cɛ ma a bɛ kɛ degun ye denmisɛnninw ma a bɛ se ka kɛ degun ye burannakaw yɛrɛ fana ma ka se ka faamuyali kɛra don o don kɛra sababu ka se ka min ye kibaruya muso mun ye cogo dɔ yɔrɔ la ka se ka baara kɛ don o ye olu wasa kosɛbɛ don o ye bonya ni karama di olu ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko min ye gbaso ani kibaruya baara a bɛ taa cogo di ɲɔgɔn fɛ o y'a don ko caman o bɛ degun sɔrɔ o fanfɛla la mun ye muso ko ye ka se ka gbaso ko fanfɛ denwolo ko a n'a ladon ko so ladon ko a n'o ka cɛw ladon ko o bɛɛ ye gɛlɛyaba ye. Bi kɔni nisɔn ka di komi a y'a fɔ cogo min na parce que o y'a kɛ ten de o b'a yira ko an bɛ min kɛra o b'a filɛra et puis an bɛ min kɛra a ka d'o ye donc a fana bɛ fanga d'an ma an n'u ka se ka taa ɲɛfɛ an ka baara la et puis o b'a lɔn ko muso minnu bɛ nin baara nin kɛra nin gɛlɛya b'o kan mais o b'a yira an na fana ko olu b'an soutenir nin gɛlɛya nin na pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ nin baara nin na. Ni ɲɛnabɔ ne tɛmɛnen kɔ don muso y'a yira k'a fɔ ko a kɛra wasa ye mo sabu olu bɛ ka foro ni bonya ni karama di Ligue islamique pour la paix au Faso ma jango o ye miiriya min to ka se olu muso kɔn don o ye miiriya ba min kɛ n'olu ye don ka se ka kalan min kɛ olu kan ka se k'u ka kɛwalew n'u ka baarakaw faamuya don ka se k'olu bilasira o y'a yira ko ayiwa olu wasara kosɛbɛ olu fana bɛna cogo dɔ yɔrɔ la ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ ka baara kɛ kosɛbɛ jango hɛrɛ ani bɛn bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Amta min ye jamtan ayiwa o tɛ jɔwɛrɛ o ye jɔkulu ye ayiwa min tan église jamtan olu sigini filɛ nin ye ka ɲɛsin ka taa balkumda olu taara ka se ka taa o ni ɲɛnabɔ nin sigi a ka l'église kɔnɔ a n'o yɔrɔ dugusen kɔnɔna na ka se ka fila bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na ni bolomafaraw ye ani ka ɲɛsin ka taa u bɛ se ka kɛnɛya bolo sɔrɔ cogo min ani se ka karante dɔ ma a ye donba nin sigi a sigi ko kɔnɔndan de ye ka se ka faamuyali kɛra don an ka cidenw mun tun bɛ yɔrɔ la o ye min sɔrɔ kana d'a ma an ka se k'o lajɛ. Balkumda o ye dugusen cɛkɛda min sigi n'o filɛ nin ye ayiwa Zinɲare mara fanfɛla la olu mɛrɛ ka l'église an b'a wele ko église jamtan olu ye miiriya sɔrɔ o ka ɲɛnabɔ sigi ko 9 filɛ nin ye a b'a wele ko jamtan o kɔrɔ ye filakan na ko hɛrɛ olu nana ka se ka hakilifali kɛ n'o yɔrɔ denw ye ka se ka jɔkulu wele k'o sigi ka se ka kɛ seere o senfɛ o ye ɲɛnabɔ sigi ka se k'o nisɔndiya min ayiwa senkɔrɔbolo o y'o kɛ tulontan o y'o kɛ ani nɛgɛsobolo o y'o kɛ ani min ye kɛra sababu ye ka se ka ɲɛnabɔ paman sigi o kɛra sababu ye o don tɔgɔ la don ka se ka kalan sigi kalan min sigi n'o ka taa ka don o kulo kɔnɔna na ka lɔnniya dɔ ma ka taa sigiɲɔgɔnya bɛn
here ani adamadenya se ka sabati cogo min an ka jamana kɔnɔna ni ɲɔgɔn ye ti kuna wuli wɛrɛ tuguni ka se ka ladili kandi o yɔrɔ do ma ka ɲɛsin ka taa bana jigin tuguni an ka jamana kɔnɔ coronavirus ka ɲɛsin ka tɔ kan sara bolo mu bɔra an ka ministre som ta ka taa kɛnɛya bolo fɛ o bɛ se k'o sabati cogo di mun bɛ ni ɲɛdimi do olu bɛɛ ye furakɛli sɔrɔ o bɔra mara wɛrɛ ka se ka na furakɛli ɲini o yɔrɔ fanfɛla ka se ka kɛnɛya sɔrɔ o kɛra sababu ye san o san do n'a kɛra kalo saba o bɛna ka se ka kɛnɛya di balikumida denw ma o senfɛ do min ye jamu tan ka mɛrika l'église pasteur Burema Diallo ale yɛrɛ k'a fɔ ko can do ale ni donba ni sigi dɔ wɛrɛ tɛ ka se ka ala ka danaya ale laani bɛ ala ko la cogo min na ala fana laani bɛ an na cogo min na o le y'a kɛ ale y'a a ka sigidaw ka mɔgɔw a n'a ka lekilidenw n'o a ka cɛkɛda mɔgɔw ka haminanko de ye ka se ka nin ɲɛnagwɛ nin sigi nin sigi ko kɔnɔdana do o y'a yɛrɛ ko a nafa ta n'o ka taa bila kɛnɛya bolo dɔ kan kɛnɛya bolo min ko kalo saba a b'a di o yɔrɔ ka denw ma a ma ɲinɛ o kɔ fana o yɔrɔ kɔfɛ a yɛrɛ ko o ka minɛnkoba in mɛn ko karante to o yɔrɔ denw caman fɛ a ye o ni wele barakada min sigino ka taa karante ko kunna ka se ka na karante dilan ka di o ma kosɛbɛ sabu ni karante t'i bolo ayiwa i ka adamadenya ma sabati kosɛbɛ min ye pasteur église jamtan ye do Burema Diallo ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala n'a dɛmɛbagaw bolo ale ka fori laseni bɛ ka di o kelen bɛɛ lajɛlen ma ale bɛ min laɲini n'o fɛ n'o bɛ se k'ale dɛmɛ a ka se ka dɔgɔtɔrɔsoba jɔ min bɛna kɛ sababu ka se k'a ka jɔkuludenw ka se k'o ka kɛnɛya sabati a bɛna kɛ wasa ye ale fɛ ale min laɲina bɛ a ka jɔkulu a ka kɛ ka se sababu ye ka se ka hɛrɛ b'a sigi ani fasodenya ani bɛn bɛ se ka sabati cogo min na an ka sigidaw kɔnɔna na Suleiman Sanu ani ne de ti ciden o kɛnɛ kan an ye min sɔrɔ ka dama an y'olu labɛn an bɛ taa laban ta sisan a b'a dɔn ko an ka faso ka kulontan bolo ko faso foto o dɔgɔkun sigi ko 19 o kɛra atilon tɛmɛnen kun sibirido ani ati tɛmɛni ka ɲɛsin ka tɔ kan o ye kunna wolo cɛraw kan ka se ka faamuyali ka don Alex Zongo olu ci an ka ciden o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka dama an y'o lajɛ an bɔni an bɛ taa don an ka kulontan jɔkulu la min an bɛ wele ko faso foto olu y'o ka an bɛ taa ka taa a kunna cɛ n'an y'a yira k'a fɔ cogo min na kuma y'a fɔ cogo min an ka faso futu a daminɛna ka ban an bɛna taa an ka bi ka kunnafoni kunna cɛ tɛ n'ala ye sini yɛrɛ n'an b'a sɔrɔ cogo ni sigiyɔrɔ kelen na ani tile